Iako je glavni događaj kojem želim da prisustvujem na drugom mestu, mislim da je ovo najbolje sa kojeg može da se počne ova priča. Stadion San Siro ili Giuseppe Meazza. Appiano Gentile je krajnje odredište i to trening kamp Intera iz Milana pred finale Lige šampiona. Postoji taj običaj da se svaki put pred finale Lige šampiona finalisti obrate medijima i to bude jako zanimljivo. Hteo sam da, kao što sam to uradio i pre 9 godina, to sada ponovo uradim. Tada je bio Juventus. Evo, krenuli smo na put u 7:30, kao što ste videli. Ispratio nas je Unicredit, jedan od partnera uz Heineken za ovaj put. I trebalo bi da stignemo prvo u Milano, jer želim još jednom da vam pokažem kako izgleda taj Giuseppe Meazza ili San Siro. To je fantastičan stadion i krenuli smo ranije jer ima još neka iznenađenja koja bi hteli da vam priredimo i koja bih hteo da vam pokažem. Prošlo je nešto manje od 5 sati puta, ušli smo u Sloveniju, ovde je malo lepši predeo i uskoro ćemo praviti pauzu. Ono što je u ovom trenutku dobra stvar, to je da otprilike održavamo tempo i razmišljam šta sve treba da uradimo do kraja dana. Kada kažu ljudi ideš na put, tebi je super, jeste super, ali nikada nije tako dobro kao kada ideš samo na odmor. Tako da, kada neko ide na put, on pokušava da objedini, bar je to tako u mom slučaju, da objedini i lepo i korisno i da nekako približi te dve strane. Što su one bliže, to je bolje, ali opet najvažnija stvar je da ti kada završiš put budeš zadovoljan onim što si uradio. Eto, to je ono što sam teo ukratko da vam kažem. Pauza posle 5 sati vožnje. Na 2 mesta nas je uhvatila mala gužva, ali držimo tempo. Mislim da ćemo stići na vreme do nekih 6-7 sati, dok je još dnevno svetlo da snimimo taj deo ispred San Sira. Na nekih 90 km smo od granice sa Italijom i eto, to je to. Evo me ovde na odmaralištu Lom, gde često navratim i dođem do kase kad tu Vladica. Vladica, dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobro, vi? Evo, prva liga, bit će bolje. Nadam se da ćete mi preporučiti nešto. Vi znate da sam ja slab na slatko. Šta da poručimo? Ja bih vam preporučio kremšnitu ili višnji zavitak. To je jedna od boljih stvari ovde na Maršeju. Pa sad, vaš izbor. Dajte vi jednu kremšnitu, može? Može, odmah. Došao sam ovde na ovo odmaralište Lom i prepozna me čovek na kasi i Vladica, pa ako nekada budete dolazili ovde, Marše, javite se Vladici, sjajan čovek, sjajan tip i eto, pozdravite ga ako nekad budete gledali, tako da mislim da bi i njemu bilo drago. Videli ste onaj autogrill kroz koji smo prošli, to je jedan od unikata u Italiji, ako tako mogu da kažem. Pumpa sa jedne strane, pumpa sa druge strane i iznad most, tačnije restoran koji ih povezuje. Na 2 ili na 3 mesta imali smo ozbiljniji zastoj, tamo ispred granice sa Italijom, čak duga kolona. Po sadašnjim podacima trebalo bi da stignemo u Milano, tačnije ispred San Sira, negde oko 19:30, što znači da ćemo putovati čitavih 12 sati.
Ovde kada izađete iz ulice Federico Capprilli vidite obrise stadiona San Siro i one spiralne stepenice koje vode do vrha. Ovo je zaista jedan od najznačajnijih objekata u Milanu. Nažalost, preti mu rušenje. Ali San Siro je svakako i dalje simbol ovog grada. Io sono serbio. Grazie. Ma aiuta di tu lavoro. Grazie, caro. Grazie, gentilissimo. grazie. Grazie, molto In bocca in gentile. lupo, ragazzi. Tu je sve počelo. I za Milan i za Inter. Još od 1926. postoji ovaj objekat i on je jedan od simbola ovoga grada, kao što je to već više puta rečeno. Istina je da evo posle gotovo 100 godina se priča o njegovom rušenju, ali ne može se srušiti ono što je istorija San Sira, a to su emocije. I zapravo iza gomile i tona ovog betona i čelika posle brojnih inovacija i renoviranja stoji srce kroz koje kuca i sve ono što se desilo. I driblinzi, i porazi, i suze, i smeh, i titule, i trofeji. I sada je na putu jedan od ova dva kluba da osvoji jedan od najvećih u istoriji. Potpisao sam onu tamo peticiju ako to bude bilo od ikakvog značaja zbog toga što su, kao što možete da vidite, zatvorene sve prodavnice i hrane i slatkiša, ali i prodavnice suvenira. I bez tih stvari atmosfera je nekako siromašnija i ima manje duha. Ne samo to, već i mnoge porodice će ostati bez prihoda, a suveniri i hrana su neizbežan deo, pa i piće naravno, neizbežan deo ovakvih događaja i to zaista ne može da šteti. Čak mislim da svemu tome daje i nekako lepši duh, nekako mu daje neku vrstu zanimljivosti, interesantnosti i stvarno je tužno da se to zatvara. Znate šta mi padne na pamet? A ima veze sa našim partnerom na ovom putovanju, Heinekenom, koji ima kampanju Disconnect to Connect. Neki put stvarno treba ostaviti telefon sa strane i uživati u trenutku. Mislim da neki put i preterujemo, zato što stvarno često nam pobegne trenutak zbog toga što razmišljamo o telefonu, društvenoj mreži ili sličnim stvarima, a ne o sebi i onome kako ćemo mi doživeti ili videti neku situaciju ili neki trenutak kao što je, na primjer, ovaj. Odoh da gledam i da uživam i da mi to nekako bude emocija i da se na taj način sećamo ovog trenutka. Dovoljno sam snimio. Evo dok zalazi sunce i nekako pada senka čak i simbolično i bukvalno na San Siro. Jer mnogo pričaju o tome da žele da ga sruše, da on nema više tu komercijalnu upotrebu kakvu je imao, da nema tu materijalnu vrednost kakvu je imao, ali dok ovaj stadion pada u senku na oba načina, mislim da je teško izbrisati njegov sjaj, jer ono što se ovde doživelo, desilo u prethodnih 100 godina, deluje nezaboravno. I možda možete srušiti objekat, ali ne možete srušiti te emocije. A stvarno je šteta zapostaviti ga, na neki način uništiti. Ne samo da je prelep, već je izuzetan na svaki način. Evo, dan je pri kraju, uspeli smo da snimimo ono što smo hteli, što smo planirali. Malo smo seli i popili
neku čašu vina, neko piće, nešto pojeli i idemo sad do hotela da se smestimo tamo, malo da odmorimo i ujutru onda idemo dalje. Prva stvar ujutru, naravno posle nekih obaveznih u drugim delovima ove prostorije, doručak. Jedna od stvari koju ću jednom uraditi je priča o kroasanima. Slabost. Istina je da se na nekim delovima ovog čuvenog zdanja pojavljuje paučina, ali to je zato što je staza u Monci jedna od najstarijih na svetu, zapravo treće najstarije trkalište na svetu i na kraju krajeva ovo je svakako jedno od najpoznatijih. Ovde se od 1950. održavala svaka velika nagrada Italije, osim 1980. kada je ovaj autodrom u Monci renoviran. Tamo levo, sa moje leve strane, je podijum na koji izlaze pobednici, a kada izađe vozač Ferrarija, to je apsolutni haos ovde na stazi. I tu desetine hiljada ljudi dolazi i proslavlja tu pobedu. Danas su na programu biciklistička takmičenja, ali naravno Monca i ovaj autodrom u Monci je poznat pre svega po Moto Grand Prix-u i po velikoj nagradi Italije. Želja da se snimi dan kada je trka Formula 1 i kako se ona gleda u Maranelu, koji je grad Formule 1, dovela nas je ovde do Modene, prvo do Modene, a onda i do Maranela. Evo me u Maranelu, gradu Ferrarija, ovde u auditorijumu Enzo Ferrari. Svaki put kada je trka Formula 1, navijači Ferrarija mogu slobodno da uđu i da je posmatraju. Auditorijum ima 430 mesta. Prvi koji dođu, oni zauzmu te pozicije. Slobodan je ulaz i hteo sam da pogledam bar početak trke kako je prate navijači Ferrarija u gradu Ferrarija. Allo sbellimento via della Gran Premio di Monte Carlo che scatta adesso con buono spunto di Lando Norris davanti con le immagini perché Leclerc ci prova. Attenzione, Lando Norris che... Maranello je zapravo sinonim za Ferrari, jer je ovo grad Ferrarija. Iako ima nešto više od 17.000 stanovnika, ovaj grad je jako poznat u svetu, pre svega zbog te kompanije. Istina je da je Ferrari simbol luksuza. Međutim, san svakoga je da vozi bar jednom ovakav auto. I ne mora da znači da morate da budete bogati da biste bili obožavaoci ovakvog nekog modela ili kompanije Ferrari. Ovde možete vidjeti ljudi na stanici koji su u opremi Ferrarija i koji čekaju autobus.
Došli smo u kamp Appiano Gentile, stigli smo na vreme. Kao što možete da vidite, navijači Intera su već tu. Oni očekuju fudbalere koji će se kasnije pojaviti u ovom kampu, a tu su već i brojni novinari, iako smo i mi malo poranili. Idemo sada da se akreditujemo. Brojni svetski novinari došli su u kamp Appiano Gentile da isprate medija dan Intera pred finale Lige šampiona. Očekuju se brojni razgovori, naravno sa trenerom, nekim igračima, a potom i trening Intera. Kamp Appiano Gentile, to je nekako najčešći naziv, međutim zapravo službeni naziv ovog kampa je BPR kamp Angelo Moratti. BPR po sponzoru, a Angelo Moratti zbog predsjednika koji je i započeo izgradnju ovog kampa i dovršio je još 60. godine prošlog veka na inicijativu tadašnjeg trenera Helenija Herrere sa kojim je Inter i osvojio 2 titule. Evo ovde bife, da vidite šta sve ima za novinare, sjajno izgleda. Uskoro početak konferencije za medije, onda obraćanje igrača i ono što je meni u ovom trenutku najvažnije, to je da pokušam da dobijem neku izjavu od Francesca Acerbija i Marka Arnautovića. Simone Inzaghi je trener Intera iz Milana. Uspešniji je mnogo kao trener nego njegov rođeni brat Pippo Inzaghi, koji je bio daleko kvalitetniji fudbaler. Kao fudbaler osvojio Ligu šampiona sa Milanom. Sada postoji razlika i moguće je da se izjednače. Hello, I'm Aleksandar Stojanović from RTS Serbia. Perfect question before me. I want to ask you one after the Saturday. What do you think has more value in the world of football? Šta mislite, šta u svetu fudbala ima veću vrednost? Osvojiti Ligu šampiona kao trener ili kao igrač? I šta u familiji Inzaghi ima veću vrednost? Osvojiti Ligu šampiona kao trener ili kao igrač? Grazie in bocca al lupo. Hvala, srećno. Ma, hajde da sačekamo da vidimo subotu i da li će se taj problem pojaviti, a ako se pojavi, onda ćemo ga rešavati. Možda je najbolje da pitamo onda naše roditelje Pipa i mene, šta oni misle, koji trofej je vredniji. Usledili su odgovori Matea Darmijana, koji je rekao da kao jedan od najstarijih brine da više neće imati priliku da igra finale Lige šampiona. Markus Thuram je jedan od najmlađih i najtalentovanijih. On je govorio o ulozi Marka Arnautovića u njegovoj karijeri. Za mene je Arnautović kao stariji brat. On vrlo dobro poznaje Inter jer je već igrao ovde, osvojio tripletu i velika je figura u mom razvoju. Završene su konferencije za medije, tamo te zvanične. Nisam uspio da postavim pitanje Markusu Thuramu, zato što, eto, mnogo je bilo novinara, nisu mi dali da to postavim drugo pitanje. U svakom slučaju sada počinju ti intervjui u mix zoni koja je sa moje desne strane i ovo je flash ovde za ljude i kompanije koje su vlasnici prava. Tako da smo mi dobili ovde poziciju, zahvaljujući Radio televiziji Srbije, i ovde će doći nekoliko igrača, od kojih naravno meni u ovom trenutku najvažniji Marko Arnautović i Francesco Acerbija. Svako od novinara pokušavaju da dobije neku ekskluzivu i nešto posebno, ali kada se u toj ulozi novinara pojavi čovek koji je osvojio svetsko prvenstvo, onda sve pada u vodu. Teško je nositi se sa tim. Pogotovo ako je igrao sa ocem jednog od fudbalera. Tako je Thierry Henry razgovarao na poseban način i u posebnim uslovima sa Markusom Thuramom, čovekom i dečakom, momkom, čiji otac Lilian Thuram je bio saigrač Thierry Henrya kada su 98. osvojili titulu prvaka sveta. Osim toga, Henry je osvojio i Ligu šampiona. Značaj ove utakmice video se i po odgovoru Carlosa Augusta, Brazilca koji igra za Inter. Carlos, da li mislite da ako pobedite da će to biti najveći uspeh u vašoj klubskoj karijeri? Mislim da hoće. Liga šampiona je najvažnije klubsko takmičenje, najlepše za gledanje, najlepše za igranje i mislim da ako je osvojimo, bit će jako teško, bit će to velika utakmica, ali ako osvojimo to takmičenje, po mom mišljenju, to će biti u fudbalu najlepši dan u mom životu.
Hvala vam. Obrigado. Jedna od tema koja me je posebno zanimala bila je dilema da li igrači više vole jednu nokaut utakmicu u eliminacionoj fazi ili 2 meča, pitanje koje je zaintrigiralo i Stefana De Fraja. Is it more difficult to play elimination game where are 2 games? Stefan, da li je teže igrati eliminacione utakmice kada su 2 meča ili samo kada je 1 meč? Da li je to prednost ili mana? That's a good question. To be honest, I never really thought about this. To je dobro pitanje. Da budem iskren, nisam nikada razmišljao o tome. Mislim da ipak više volim kada je ovako finale i 1 meč, da tako igram. Ali da li je to prednost ili ne, stvarno mi je teško da kažem. Ne znam, stvarno je teško pitanje. Hakan Çalhanoğlu je jedan od onih od kojih se najviše očekuje. On je bez sumnje jedan od najboljih igrača u Evropi, pa i razgovor sa njim imao posebnu težinu. We learn from our mistakes, so we have the experience now. We know how to play in the final now again, and in 3 years to play 2 times Champions League, I think for the club is amazing. Naučili smo iz svojih grešaka, sada imamo iskustvo, znamo kako se igra finale i za 3 godine da igramo 2 finala Lige šampiona, mislim da je to neverovatno. Za klub, a posebno za nas igrače. Imamo novu priliku da pokažemo ko smo. Igrate protiv Paris Saint-Germaina, po mom mišljenju iz mog iskustva u posljednjih 5 godina ljudi stalno govore da je Inter outsider, čim počne nokaut faza, bilo da je u pitanju Bayern, Manchester City ili neko treći. Da li vam je dosta toga? Jer realno Inter je među 5 klubova sa najviše utakmica u Ligi šampiona u tom periodu. Da li i ti to osjećaš? Da, znam da svi totalno govore kako su ti timovi bolji od nas. Ne samo klubovi, već i ljudi oko fudbala. I think the question is what make us different. Kao što si rekao, uvek smo mi ti koji su outsideri. Ali pravo pitanje je šta nas to razlikuje od drugih. Za mene je to naše srce, zato što verujemo u sebe. Nikada ne odustajemo, borimo se do kraja. Svi igrači daju maksimum. Pogledaj recimo Ačerbija, on igra srcem. Dao je gol Barceloni, ne možeš to da zaboraviš. Igrali smo protiv Barcelone, Bayerna, pa opet protiv Barcelone, Arsenala, 3 izuzetno jaka tima i pobedili smo. To već pokazuje da imamo nešto posebno, ne samo srce, već i kvalitet. Za Francesca Ačerbija mi je bilo posebno važno da postavim nekoliko pitanja, jer ga izuzetno cenim zbog svega što je uradio tokom karijere, a takođe i zbog svega što je učinio tokom života. Pošto govori isključivo italijanski, morao sam da se snađem i napišem pitanje na telefonu kako bi ih što bolje razumeo. Francesco, molte persone le considerano un esempio per tutto quello che ha vissuto nella carriera e nella Priznajem, vita. za Francesca sam učio i pisao pitanja. Francesco, veliki broj ljudi vas smatra uzorom ili idolom zbog svega što ste uradili u svojoj karijeri i u svom životu. Da li je to pritisak ili motivacija za vas? Un'ispirazione per qualcun altro, ben venga. Se no, io vado avanti per la mia strada, anche perché la malattia l'ho avuta 10 anni fa. Ja uvek idem svojim putem. To mi nije ni pritisak, ni nešto posebno. Radim ono što radim spontano, jer to je ono što želim. Ako nekome mogu da budem inspiracija, odlično. Ako ne, ja svejedno nastavljam svojim putem. Imao sam bolest pre 10 godina, sada sam dobro. To je bio jedan deo života koji je srećom prošao. Sada sam dobro i uvek se trudim da dam svoj maksimum. Lei je giocatore più anziano della squadra. Questo per lei significa avere più responsabilità o no? Vi ste najstariji igrač u timu. Da li vam to donosi veću odgovornost? Da, pomalo, s obzirom na godine. Ima malo veću odgovornost prema mlađima, ali mislim da svaki od nas, ako želimo da ostvarimo neki cilj, mora da preuzme svoju odgovornost. Ognuno di noi deve avere la propria responsabilità, perché è adulto, a 20 anni, 18, 23, 24, sono già grandi. Neko ima 20 godina, 24, 5, već je dovoljno odrastao da može sam da preuzme odgovornost. Mi, stari, ja, Miki, Zomer, trudimo se da budemo primer kako se trenira, kako se pristupa utakmicama. To radimo da bi mlađi, koji su još u fazi sazrevanja, mogli da vide. Pokušavamo da delimo primjer. Posle toga sve je na njima. Neki već imaju tu zrelost, a drugi moraju da nauče da daju više, da daju maksimum čak i u teškim trenucima.
Sa Markom Arnautovićem sam vodio najduži i verovatno najzanimljiviji razgovor. Otvoreno, iskreno i u njegovom prepoznatljivom stilu. Marko, malo pre su pričali igrači o tome, pogotovo Marko Stiram, koliki uticaj imaš na slačionicu, na ekipu, iskustvo, koliko značiš timu. Gde ti vidiš svoju ulogu u ovom trenutku u Interu i pred ovu utakmicu? Pa dobro, zna se da ja više od moje zadnje 2 godine ovdje, ja sam više došao iz klupa. Nisam bio baš ovaj igrač šta je igrao uvek iz početka. Ali ok, kad igram, normalno da dam uvek sve od sebe i da pokušavam da pomognem ekipu, ali ako nije tako, onda sam vani i onda uvek pre utakmicu da pričam sa pojedinim igračima, da kao Markus, da kao Akan i pokušavam da nema stres u utakmici i da se smiri, pošto da kad ti sad ovo kvalitetno na terenu i emocija da kao mešaš, onda će biti malo problem, ali mislimo da su odlično odigrali, odlično radili ovu sezonu. Znaš samo da kad smo izgubili za ovu Copu Italiju sad zbog Scudetto, ali imamo ovaj finalu sada u subotu i probat ćemo sve da dobijemo ovu finalu, da bar ovu trofeju uzmemo i ja, pošto znamo Anke da nisam više ovdje sljedeće godine i bilo bi mi drago ako bi uzeli ovu trofeju. Ti znaš da će najviše za tebe, osim ljudi u Austriji, navijati ljudi u Srbiji, pre svega navijači Crvene zvezde. To znam. Ne, znaju svi da ja uvek se navijam za Zvezdu. Volim Zvezdu da gledam i nadam se da navijaju za nas. I kako sam već rekao, nadam se da ćemo uzeti ovu trofeju. Ne zameri, molim te što ću te pitati, znaš već šta želim da te pitam. Da li postoji ta mogućnost da dođeš u Crvenu zvezdu? Kako su tvoja sad razmišljanja, kakva je situacija? Meni, da ti kažem iskreno, uopšte nisam zamislio ili razmislio da ovakve stvari, a da ja sam rekao u mom bratu, šta mi je menadžer, rekao samo da ne želim ništa da čujem, ne želim ni s kim da pričam. Hoću da se završi ovu sezonu, hoću ovu koncentraciju da držimo za finalu i posle finala uvek se može pričati, onda se ide u reprezentaciju. Ako se ide za ovu svetsko prvenstvo, za klubovi, idem, ne idem, to se još ne zna, ali posle toga možemo o tome da pričamo, ali sada to je stvarno jedna nebitna stvar. Samo još jedno pitanje za finale. Reci mi, šta je najvažnije u ovakvim utakmicama? Šta ti misliš da može da presudi? To je jedan meč. Često Inter nekako stavljaju kao ekipu koja je u drugom planu, koja je kao outsider, iako pobeđuje već niz godina. Ne znam da li si ti to osjetio na svojoj koži, ali šta misliš da uz ovakve utakmice je bitno? Ne, mi ulazimo ovdje kao šta ulazi od Paris Saint-Germain u ovom utakmicu, to je 50-50. To je finala, to se igra jedna utakmica. Važno je, kako sam ti već rekao pre, da bez emocija da uđemo unutra, pošto znam da su mnogi igrači igrali već pre 2 godine, 3 godine od finalu i ne treba se više misliti na ovu finalu. Sad je ova nova finala i normalno da hoćemo sve. Svi kod nas da hoćemo to osvojiti i pobediti, ali mora se ulaziti u utakmicu bez emocija. Znam da je teško, ali ja mislim da je to jedina stvar da što moramo obavezno da radimo, da bez emocije ulazimo u utakmicu. Hvala ti mnogo i želim ti da u nastavku karijere igraš za klubove u kojima ćeš imati još više emocija. Hvala ti mnogo. Srećno. Hvala. Za Denzela Dumfriesa bilo je pripremljeno pitanje koje se tiče balansa između lične i timske ambicije. Tema koja uvek otvara širu perspektivu na način kako razmišlja moderni fudbaler. Inter will maybe have a chance. I don't know. Maybe you will have a chance, but club will last, in the future. So do you feel more personal? Da li pred utakmicu više osjećate ličnu motivaciju ili timsku motivaciju? Mislim da sve mora da počne sa ličnom motivacijom, jer pre svega igraš fudbal zbog sebe i to je neki početak i dopada ti se ta igra. Toliko toga si uradio da bi došao na ovaj nivo i da bi dostigao nešto, toliko toga si radio još od kako si bio dečak. A mislim da je moć jedne ekipe da ličnu motivaciju pretvori u zajedničku, timsku motivaciju. Svako individualac, svako želi da igra, svako želi da bude uspešan.
Svako mora da prihvati svoju ulogu i da shvati na koji način želimo da igramo. To klub mora da traži od nas i da stavi u tim. Na kraju sve to mora da se pretvori u jedan timski rad, ali naravno uz ličnu ambiciju, jer svako od nas je ima. Znate šta, neki put malo i preterujem, neki put čecam na telefonu da snimim, a ne stignem da pogledam i da uživam. I zato u ovom trenutku prestajem da radim bar na nekoliko minuta i prestajem da snimam. Hoću da uživam u ovom trenutku. Jednostavno ne dešava se svaki dan da gledate trening finaliste Lige šampiona. Trening se bliži kraju, a time se bliži kraju i medija dan Intera u kampu Angelo Moratti, Appiano Gentile. Ovaj medija dan bio je posvećen finalu Lige šampiona i ovo je jedan od posljednjih treninga koje će Inter održati ovde. Bilo je jako uzbudljivo, jako interesantno, bilo je mnogo stvari koje su mogle da se vide, a nadam se da sam bar deo te atmosfere, zabave, uspeo da vam prenesem. Možda malo i tenzije i, kao što sam već više puta rekao, emocija. Toliko za ovo izdanje, za ovaj vlog. Nadam se da ste uživali i nadam se da će biti prilike da se rade slične stvari. Za kraj pozdrav, ali to ne znači da nema uskoro mnogo novih uzbudljivih stvari. Kako za Inter iz Milana, kako za fudbal, za sport, tako pretpostavljam i za vas i za mene. Zbog toga do sledeće prilike. Pozdrav. I kad pomislite da je gotovo, nije gotovo. Zato što ovde ostaju ovi navijači Intera i naravno žele da vide svoje ljubimce pred ovo finale. Tako da i kad se završi jedna stvar, počinje druga. Ali to je lepo. To je lepo. Idemo dalje.